Da li ste ikada pomislili da jedna obična objava na društvenim mrežama može da uništi vezu za koju su svi mislili da je čvrsta kao stena? Dok su se valovi Maldiva nežno ljuljali, a nebo nad rajskim ostrvima sijalo u punom sjaju, u Srbiji je buknuo skandal kakav reality scena dugo nije videla. Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastos, omiljeni par koji je osvojio simpatije publike, našli su se na udaru najtežih optužbi, prevare, izdaje i noći provedene sa drugom ženom. Ali da li je istina ono što piše po portalima ili se radi o običnim tračevima koji su pokrenuli ljubomorni pojedinci? Gastos je rešio da progovori, ali ono što je rekao razbesnelo je mnoge, a istovremeno otvorilo brojna pitanja na koja još uvek nema odgovora. Zamislite da ste na vrhuncu karijere, da vas milioni prate, da ste pobednik Elite 9 i onda se preko noći nađete na naslovnim stranama kao glavni negativac. Upravo to se dogodilo Nenadu Marinkoviću Gastosu, dok je njegova devojka Anđela Đuričić boravila u Crnoj Gori. Pripremajući se za nove izazove, na internetu su počele da kruže glasine koje su pretile da unište sve što su zajedno izgradili. Navodno, Gastos je bio neveran sa influencerkom Klarom. Ali ko je ta Klara? Zašto baš ona? I kako je ovaj snimak dospeo u javnost? Upravo ove nedoumice muče hiljade njegovih fanova, koji su podeljeni u dva tabora. Jedni veruju u njegovu nevinost, dok su drugi ubeđeni da je izdaja neminovna. Ovo nije prvi put da se Gastos i Anđela suočavaju sa krizama. Njihova veza je oduvek bila predmet tračeva i komentara, ali ovaj put čini se da je situacija eskalirala do tačke pucanja. Gastos, poznat po svom mirnom i pomalo povučenom ponašanju kada su mediji u pitanju, odlučio da prekine ćutanje. I to na način na koji to malo ko očekuje, direktno, bez filtera i sa dozom besa koja je ostavila bez daha sve koji su to čuli. Njegova poruka je bila jasna. Neko mora da plati za laži koje su izrečene. Ali da li je njegova reakcija samo potvrdila ono što su mnogi sumnjali? Ili je zaista reč o nedužnom čoveku koga je narod osudio bez suđenja? Vi dok slušate ovo, hiljade komentara svakog minuta bljušte po društvenim mrežama, a mi vam donosimo kompletnu hronologiju oko skandala, od prvih glasina do posljednjeg citata Gastosa. Da bismo razumeli šta se zaista dogodilo, moramo se vratiti nekoliko dana unazad. Na društvenim mrežama pojavio se snimak fanova Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastosa, na kojem se direktno optužuje pobednik Elite 9 da je prevario svoju izabranicu dok je ona boravila u Crnoj Gori. Ovaj snimak, koji je ubrzo postao viralan, izazvao je pravi zemljotres među njihovim pratiocima. Prema tvrdnjama koje su preplavile mreže, Gastos je navodno bio neveran sa influencerkom Klarom, što je dodatno podgrejalo tenzije. Optužbe koje su iznete bile su veoma ozbiljne i direktno su ciljale na temelje njihove veze, koja je već bila na meti javnosti zbog ranijih raskida i pomirenja. Kada su se glasine proširile poput požara, Gastos je shvatio da više ne može da ćuti. Iako do sada se nije bavio demantovanjem ni komentarisanjem tračeva na društvenim mrežama, popularni reality učesnik je ovog puta odlučio da javno reaguje i jednom za svagda zapuši usta svima koji prave haos. On je otvoreno objasnio zašto izbjegava pravdanje, ali šta misli o ljudima koji pišu uvredljive komentare? Njegov stav je jasan. Pravdanje se u javnosti često tumači kao priznanje krivice. Znate i sami da se ne oglašavam nikad, jer u slučaju da se pravdaš za nešto, to se tumači kao istina. A zamislite da se pravdao pojedinim bolesnicima svaki put kada su mi naneli takve neke gluposti na nos. Ne samo meni, već i ljudima oko mene. Pa ja da ih hranim time što se branim,
Ne pada mi na pamet. Ove reči koje izgovori odjeknule su kao grom iz vedra neba. Gastos nije stao na tome. On je nastavio u istom tonu, jasno dajući do znanja koga smatra za krivcem za haos koji je nastao. Kaže, koga boli šta pišu 2-3 babe koje u svojoj kući od muževa ne smeju da pojačaju TV, pa iskaljuju bes u komentarima i veličaju svoju bolest. Ja nisam psihijatar, niti psiholog, ali hajde neka javna ličnost po kojoj, nažalost, svako može da komentariše kako želi. Ova izjava je izazvala burne reakcije, jer je Gastos otvoreno pozvao anonimne komentatore koji se kriju iza tastature, nazvavši ih bolesnicima i babama. Međutim, ono što je Gastosa najviše izbacilo iz takta nisu bile uvrede upućene njemu lično, već činjenica da ispaštaju nevini ljudi iz njegovog okruženja. Zaštita privatnosti ljudi do kojih mu je stalo postala je njegov glavni motiv da progovori. Kako je naglasio, njegovi prijatelji i porodica su se našli na meti hejtera, ali da ljudi oko mene zbog njihove bolesti, pa im se lični profili pretvore u poligon za iživljavanje bolesnih komentara, strina i tetki. To je već van svake pameti. Ova brutalno iskrena rečenica pokazuje koliko je duboko pogođen činjenicom da su njegovi bližnji postali žrtve internet nasilja. Gastos je poručio da ne ulazi u pravdanje, već živi svoj život jer ga ima, dok ga oni traže u tuđim profilima. Tako da ne ulazim u pravdanje, već živim svoj život jer ga imam, dok ga oni traže na našim profilima, zaključio je on, dodajući sa dozom ciničnog humora. Pa druže, ja sa WC šoljom da se slikam i da je tagujem, oni će reći da imam nešto sa njom. Ljude udarilo ovo sunce malo jače. Na samom kraju Gastos je uputio poruku podrške svojim pratiocima, dok je one koji šire laži poslao tamo gde im je, po njegovom mišljenju, i mesto. Anđela i ja šaljemo pozdrave i poljupce onoj pravoj podršci, a ove ostale ja lično šaljem u Lazu Lazarević. Ova rečenica koja aludira na poznatu psihijatrijsku ustanovu bila je jasan signal da on sve ove optužbe smatra smešnim i neutemeljenim. Međutim, iako se Gastos potrudio da sve svede na apsurd, ostaje pitanje da li je njegova burna reakcija pokazatelj istine ili samo bes zbog nepravde koja mu se čini. Da bi cijela priča bila još kompleksnija, moramo se osvrnuti na pozadinu njihove veze. Anđela Đuričić i Nenad Marinković Kasto su jedan od najpraćenijih parova u Srbiji. Njihova ljubavna priča bila je ispunjena usponima i padovima, raskidima i pomirenjima, što je dodatno podgrevalo interesovanje javnosti. Nedavno su se pomirili i uživali su u vezi. Nakon odmora u Crnoj Gori otputovali su zajedno na Maldive, sa presedanjem u Dubaju, gde su delili romantične trenutke na pesku. Na Maldivima njihove fotografije su pokazivale da maksimalno uživaju. Ovakva idila međutim bila je kratkog veka, jer su glasine o prevari brzo zasenile sve lepe trenutke. Zanimljivo je da je Gastos i ranije pričao o burnom periodu sa Anđelom. U najboljim sam godinama. Ljude zanima moj privatan život, prate reality. Ispada da stalno imam novu devojku. Da li volim da menjam devojke, zadržat ću to za sebe. Sad sam slobodan da kažem, jeste, slobodan sam, izjavio je on. Da bi se ubrzo potom pomirili. On je također priznao, imao sam neke devojke, bilo je tu promašaja. Uvek imam lepe devojke pored sebe. Ja sam kompleksaš. Ok, pogreši čovek. Smeh. Sa Anđelom je nedavno bilo turbulentno, zanimljivo, jako emotivno, romantično. Ove izjave bacaju drugačije svetlo na celu situaciju, jer pokazuju da Gastos nije stranac burnim vezama i da je često menjao devojke, što bi moglo da ide na ruku onima koji veruju o glasini i prevari.
Ali hajde malo dublje da zaronimo u samu optužbu, ko je zapravo Klara. Iako mediji ne otkrivaju mnoge detalje o njoj, ona se pominje kao influencerka i Anđelina drugarica. Upravo ta činjenica dodatno je zapanjila javnost, da je Gastos navodno prevario Anđelu sa njenom bliskom prijateljicom. Prema tvrdnjama koje su iznete, Gastos je proveo veče na gliseru sa devojkom po imenu Klara. Ovi navodi, ako su tačni, predstavili bi dvostruku izdaju. Ne samo prema devojci, već i prema prijateljstvu koje je povezivalo Anđelu i Klaru. Međutim, Gastos negira sve ove optužbe, ističući da su one plod mašte bolesnih pojedinaca. Da li je moguće da je ceo skandal izmišljen kako bi se narušio njihov mir? U svetu realitija gdje je svaki korak praćen, svaka reč analizirana, nije neobično da se pojavljuju ovakve priče. Ponekad su one deo medijske igre, a ponekad rezultat ljubomore ili želje za senzacijom. Gastos je jasno stavio do znanja da ne želi da hrani tračeve svojim pravdanjem, ali istovremeno odlučio da zaštiti svoje najmilije od napada. Ova njegova odluka može se tumačiti na dva načina. Ili zaista nema šta da krije, pa zato ne želi da gubi vreme na demantije. Ili je svestan da bi svaka njegova reč mogla da se okrene protiv njega. Pored Gastosa i Anđele u ovoj priči se pominje još jedno poznato ime, Danilo Dačo-Virijević. On je navodno izneo ozbiljne optužbe koje su izazvale pravi zemljotres na estradi. Jasno je da je on jedan od ključnih aktera koji je pokrenuo lavinu. Njegovo ime se sada povezuje sa ovim skandalom, što dodatno komplikuje situaciju i otvara prostor za brojne spekulacije. Da li je Dačo imao uvid u nešto što javnost ne zna, ili je on samo deo medijskog cirkusa koji želi da profitira na tuđoj nesreći? Ono što je posebno zabrinjavajuće u celoj ovoj priči jeste internet nasilje koje je eskaliralo do neviđenih granica. Gastos je istakao da su privatni profili ljudi iz njegovog okruženja postali meta iživljavanja. Ovo nije samo napad na njega, već na sve one koji su mu bliski. U eri društvenih mreža gdje je svako anoniman i može da piše šta god poželi, granice su se pomerile i mnogi zaboravljaju da iza ekrana sede stvarni ljudi sa osjećanjima. Gastos je na svoj način pokušavao da skrene pažnju na ovaj problem, ali je to uradio na veoma oštar način, što je dodatno podelilo javnost. Sa druge strane, Anđela Đuričić je prema nekim izvorima odlučila da se ne meša u sukob, već da nastavi sa svojim životom. Ona je naime najavljena kao prva učesnica u novoj sezoni Elite 10. Ova njena posvećenost karijeri mogla bi da znači da ona ne doživljava optužbe ozbiljno, ili da je odlučila da sačuva svoj mir dok Gastos vodi glavnu reč u javnosti. Ipak ostaje da se vidi hoće li se ona oglasiti povodom cele situacije, jer su njene reakcije do sada bile suzdržane. Kada pogledamo širu sliku, primećujemo da je ovo samo jedan u nizu skandala koji potresaju reality scenu. Veze koje nastaju u takvim programima često su osuđene na propast zbog ogromnog pritiska javnosti. Gastos i Anđela su, čini se, postali žrtve sopstvene popularnosti. Svaki njihov korak je analiziran, svaka objava tumačena na više načina. U takvim uslovima čak i najbezazlenija situacija može da preraste u veliku dramu. Pitanje koje nameće se, da li je njihova veza dovoljno čvrsta da izdrži ovakve udare, ili će ovo biti posljednji ekser u sanduk njihove ljubavi. Spekulacije su naravno već krenule. Neki veruju da je ceo skandal isceniran kako bi se promovisala nova sezona Elite u kojoj će oboje učestvovati. Drugi pak smatraju da iza priče stoje ljubomorni konkurenti koji žele da im unište karijeru. Gastos je međutim svojom izjavom želeo da stavi tačku na sve priče, ali je, čini se, samo podlio vatru. Njegove reči o bolesnicima i Lazi Lazareviću postale su nova polazna tačka za mnoge memove i komentare,
što dodatno potvrđuje da u svetu realitija nema loše reklame. I na kraju ostaje nam da sačekamo dalji razvoj događaja. Hoće li se pojaviti novi dokazi koji će potvrditi ili opovrgnuti optužbe? Hoće li se Anđela konačno oglasiti? I da li će Gastos uspjeti da sačuva svoj odnos sa Anđelom uprkos svemu? Ono što je sigurno jeste da ova priča još nije gotova i da će se o njoj pričati još dugo. Jer kada su u pitanju reality zvezde, svaka drama je samo uvod u sljedeću. A mi, publika, samo čekamo sljedeći čin. Hajde da se vratimo na sam početak, na onaj snimak koji je sve pokrenuo. Da li ste ga vidjeli? Da li verujete da na njemu zaista ima Gastosa u kompromitujućoj situaciji? Ili je možda riječ o montaži i zloupotrebi? Ova pitanja ostaju otvorena, a odgovore možda nikada nećemo saznati. Ono što je važno jeste da ovaj slučaj otvara širu diskusiju o odgovornosti medija i pojedinaca kada šire neproverene informacije. Gastos je na svoj način postao simbol borbe protiv lažnih vesti, ali istovremeno i sam upao u zamku besa koju je izazvao. Ono što dodatno komplikuje stvar jeste činjenica da su Gastos i Anđela već nekoliko puta se rastajali i ponovo spajali. Njihova veza je, kako sam Gastos kaže, bila turbulentna. Ova nestabilnost možda je doprinela tome da javnost lakše poveruje glasine o prevari. Ako je veza već bila na klimavim nogama, onda svaka nova optužba može da bude posljednji udarac. Sa druge strane, njihovo nedavno pomirenje i zajedničko putovanje na Maldive govore u prilog tome da su ipak odlučili da daju šansu svojoj ljubavi. Pratite li vi ove reality zvezde? Da li ste na strani Gastosa ili verujete da postoji istina u optužbama? Pišite nam u komentarima šta mislite o celoj ovoj situaciji. Vaše mišljenje je važno jer upravo vi, publika, činite ovaj svijet zanimljivim. Podelite ovaj video sa prijateljima koji prate Elitu i pozovite ih da se uključe u diskusiju. Nemojte zaboraviti da lajkujete ako želite da vidite nastavak ove priče i ako verujete da Gastos zaslužuje šansu da se odbrani. Dok čekamo nove informacije, možemo samo da nagađamo šta se zaista dogodilo. Da li je Klara zaista postojala ili je izmišljen lik? Da li je snimak autentičan ili je reč o montaži? I zašto se Anđela nije oglašavala, iako je, kako Gastos tvrdi, sve u redu između njih? Ove nedoumice su ono što drži pažnju javnosti i što čini ovu priču toliko uzbudljivom. U svijetu u kom živimo, istina je često skrivena iza slojeva poluistina i manipulacija, a na nama je da pokušamo da otkrijemo šta je zaista važno. Gastos je svojim istupkom pokazao da ima kičmu i da neće dozvoliti da ga gaze. Njegova odluka da progovori jako kasna bila je odlučujuća. Pitanje je samo da li je njegova poruka stigla do onih kojima je bila namenjena. Hejteri će uvijek naći način da iskrive reči, ali oni koji ga istinski podržavaju ostali su uz njega. I upravo ta podrška je ono što mu daje snagu da nastavi dalje, uprkos svim nedaćama. Da li ste vi bili u situaciji da vas lažno optužbe? Kako biste vi reagovali? Ovo je pitanje koje postavljamo svima vama. Jer verujemo da se svako može naći u sličnoj situaciji. Ponekad je i najteže ćutati kada vas napadaju, ali ponekad i najpametnije. Gastos je izabrao da progovori, ali istovremeno pokazao da ne mari za mišljenje onih koji ga poznaju. Njegov stav je jasan, on živi svoj život, a oni koji nemaju svoj život komentarišu njegov. U zaključku, ova priča je daleko od kraja. Sa novom sezonom Elite na pomolu sigurno će biti još mnogo obrta. Hoće li Gastos i Anđela ući u reality zajedno? Hoće li se suočiti sa svojim optuživačima u lice? I hoće li njihova ljubav opstati uprko svemu? Odgovore ćemo saznati vrlo brzo. Do tada uživajte u spekulacijama. Pratite naš kanal i budite deo ove uzbudljive priče.
jer kao što Gastos kaže, život je prekratak da bi se trošio na laži, ali je dovoljno dug da se uživa u svakom trenutku, pa makar bio i na Maldivima, okružen ajkulama.